ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक रासोल ग्राम रे आज गोटे अभावनीय घटना घटी जाइए। सकाळ 10 घटिका समय लोक मैंने जानवा पाई जे आमर सागर बंधरे गोटे गाई राति तमाम बुड़ीकी रही जीवित थिले मध्य जेहेतु से बाहरी पारु नथिला से फायर स्टेशन को फोन करथिले। फायर स्टेशन को फोन करिया परे परवर्ती समय वर्तमान राति 11 घटिका समय पर्यंत कौन घटी जाइए ग्रामवासी माने तथा जनमंगल रासोल संगठन सेवक माने कौन सेवा करछंती वर्तमान गाईर कंडीशन केमिति अछि आपण मानकु जणैबाकु चाहिबो। आम सहित अछंती श्रद्धाशक्ति सेवा संस्थान जनमंगल रासोलर प्रमुख सेवक रामकृष्ण वैद्य भाई को पचारि बुझिबा आज कौन घटी जाइए से गौ माता उपरे। वैद्य भाई आपन को मीडिया तरफ स्वागत। कौन घटी जाइए वर्तमान कंडीशन केमिति अछि गाईर कंडीशन कौन? गोमाता आमर सका पोखरी भितर फसी जाते आम फेयर वाला को कॉल भी करूँ। फेयर वाला आसिक आमर ग्रामवासी जो मैंने अच्छा साहय भी करते गोमाता को बाहर को आनी तो कंडीशन ठीक नाला भी ट्रिटमेंट दिखाई सालाइन लगी ट्रिटमेंट पर खाଇବା ପିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଲାଇନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ପଶୁଡାକ୍ତର ଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ଟ୍ରିଟमेंट କରି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ବି କିନ୍ତୁ ତା କଣ୍ଡିସନ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ କିଏ ବି ଆମେ ପାଇଲୁନି ଟୋଟାଲି। ତ ସେ ସେଇଠି ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଗାଁରେ ଆମର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଟ୍ରିଟमेंट ବି କରିଥିଲୁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ସେକାସୁକି ସବୁ କରିଥିଲୁ। ହୋଇତି ତା ସହିତ ଆମେ ବି ତାକୁ ଖାଇବା ପିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତେଲ ଫେଲ ମାରିକି ସବୁ କଲା ପରେ ବି ଗାଈଟି ସକାଳେ ଆଜି 8ଟା ସମୟ ହେବ ସେ ଏକ ସାଇରନ୍ ଶୁଭିଲା ଦାଣ୍ଡ ପଟେ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି। ସାଇରନ୍ କ'ଣ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସାଇରନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଫାୟାର ଅଫିସ୍ ବାଲା ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଗାଈଟିକି ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରି ସେଠି ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଖବର ଗଲା। ପିଏସ୍ ଆସି ତାକୁ ଟ୍ରିଟमेंट କଲେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗାଈଟି ସେଇଠି ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗାଈଟି ଉଠି ପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜୋର ଖରା ହେଲା 12ଟା 1 ସମୟ ହେଲା ତା ଦେହ ଟିକେ ଶକ୍ତି ହେବାରୁ ସେ ଉଠିକିରି ଆସୁଥିଲା। ଆସିକିରି ପୁଣି ରୋଡ଼ ଉପରେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲା। ସେଇ 4ଟା ବେଳେ ସାହି ଭିତରେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ କେହି ତାର ମାଲିକ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାକୁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଆଁ ଇଏ କରି ଶିକାଶିକି କରି ଗାଈର ଟ୍ରିଟमेंट କଲୁ। ତାକୁ ଘରୁ କମଳ ଜରିପାଲ ପଳାଳ ଫଳ ଆଣିକି ସବୁ ଦେଲୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ସେ ସେଠି ଶୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10ଟା 10:30 ହେଲା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ କି? ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେନି। ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମଲା ବେଳେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ମାଲିକ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁନି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ସାହି ବାଲିପଶି ଗ୍ରାମର ବାଲିପଶି ସାହିରେ ରାସୋଳ ଗ୍ରାମର ବାଲିପଶି ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ରସମ ଦିଆହେଇଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିକି ବି ଯତ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈଟି ସାଗର ବନ୍ଧ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିପଶି ସାଗର ବନ୍ଧ ସେଠି ଗତକାଲି ରାତିରେ କୌଣସି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ତ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ବାହାର କରିଥିଲେ। ବାହାର କରିବା ପରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସୋଳ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ସେବକ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗାଈକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ନଜରରେ ରଖିଥିଲେ। ସକାଳ 11 ଘଟିକା ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରାଣ ଘଟିଛି ଗୋମାତାଙ୍କର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସହିତ ରାତି ସମୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ।
तो सबुठ दुखर विषय यहाँ जे गोमाता जना पड़ुंट एक्चुअली आम समस्त जापर एक्चुअली मालिक किए कि मालिक को कहले मालिक ग्रहण करना गोमाता एक्चुअली गोमाता तांकर बोली। जय जगन्नाथ। आम रासोल ग्राम गोमाता गोटे नष्ट हो पड़ी ताकू एपर्यंत काली राति 8टा पड़ा एपर्यंत यही पदक्षेप नहीं कौन प्रतिकार करना सी एमती पड़ रही मंदिर पूजा पाठ सब बंद अच्छी तेणुक आम सरपंच को जनइलु सरपंच बाबू कहले आम किसी पदक्षेप नबू प्रतिश्रुति देती तेणुक केमती पूजा पाठ केमती करूँ एपर्यंत आसी 10टा 10:30 बाजिव एपर्यंत पूजा पाठ हो पारनी कौन केमती करवा तेणुक कौन लोक को जहाँ कहले कहीं शुणुना एवं ये गाई कार भी से लोकर भी देखा ना तेणुक कौन केमती कर विषय आलोचना करूँ। मु सूर्यकांत नाथ रासोल देवसाई बालीपोसी आम घर गला काली ठारू शिव मंदिर पाखे थी सागर बंधे गोटे अन्य जनकर कार भी जना ना से गाई देह खराब हो पड़ा जहाँकि आम प्रशासन द्वारा फायर बाला को डाकी रेस्क्यू कराई रेस्क्यू पर संध्या समय गाईर कौन कारणवश मृत्यु घटला जो मृत्युर कौन दाबी ये ना जनमंगल द्वारा चिकित्सा सब कला कौन लाभ है गाई मृत्यु होगा मृत्यु पर बर्तमान से पड़ रही सागर बंध मेन रोड पर ताकू सहायता राशि आम सरपंच को कहीदेलु जो सरपंच प्रतिश्रुति देते ठीक अच्छे प्रतिश्रुति भी से बर्तमान पूरण कर बर्तमान आम थी आम पाख साई लोक मान सहित समाजकर्मी मान सहित ये गाई को उठाई व्यवस्था करुँ। भाई कहवा कथा जे सरपंच सहित से जोगाजोग करते सरपंच प्रतिश्रुति देते गाईटी को गाईर अंतिम संस्कार करने जितक खर्च हम तार से व्यवस्था करेंगे तेज से जहाँ हो खुशी खबर जे सरपंच तरफ सहायता मिली जनमंगल रासोल संगठन तरफ भाई भौणी मैंने समस्त आसी सहायतार हाथ बढ़ाई। न लगे हाथ पकड़ ना समस्ते न लगे हाथ पकड़ समस्ते ना ना राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रामकृष्ण वैद्य जनमंगल सेवक जो गोमाता आमर काली मरी जाते आम नहीं ग्रामवासी ये नहीं आसिकी चेष्टा स्थान में पहुँचे देचु आंध्या बेलू आम अंतिम संस्कार करूँ निज जगह को नहीं कोई पर्सनाल जगह को भी आम आनु भाई आम समस्त सहयोग कर सब भाई मैंने सब भाई मैंने सहयोग आम पहुँचे देचु आम जेसीबी लगे खोल ये करूँ विशेष साहय रही जनमंगल दुर्गा भाई आम दादू भाई ये हूँ जो जगह को भी आम आनीचु आज गोमाता से जगह हूँ कौन सरकार नुह व्यक्तिगत जगह जी रामकृष्ण भाई आज संध्या समय गोमाता शव सत्कार कार्यक्रम गोमाता शव सत्कार बर्तमान करा साथी अच्छा सुभाष भाई सत भाई भाई ना कौन गंडानाली मनोज भाई जेसीबी आणिकी गात खोलते बहुत बहुत धन्यवाद। पाखे अच्छा पिलू भाई प्रशांत भाई आउ रामकृष्ण वैद्य भाई आम समस्ते पूरा पाखापाखि काली लगिचु माँ सत्कार आउ मु भावुँ बोधे पूर्व जन्म आम पुओ थिलु से आज माँ अंतिम समय आम आसीचु माँ अमर महान आत्मार सद्गति हो। जय जगन्नाथ अमर आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति करूँ। जय जगन्नाथ बोल आनंद कुमार हरि बोल ओम शांति।
गोमातांकर वर्तमान शव सत्कार करा जाउची आपण माने दिल्ली बाउली वर्तमान तांकमान गामुछा या जनमंगल रासोल संगठन तथा ग्रामर किसी सबुद व्यक्ति विशेष समस्त प्रभु अमर अमर महान आत्मा सद्गति करंतु गोमातांकर जदि जीवन थाए प्रभु क्षमा करिवे। धीरे 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 आराम से आराम से आराम से गामुछाटा दे दियो। अरे से बाहरी हो कि शुण से समस्त छिड़ा हो टे छिड़ा हो गोटे फोटो निया हम ए सुभाष कौन है सुभाष टे छोड़ छिड़ा सुभाष टे छिड़ा ना ना से पड़ू छिड़ा सेटा फोटोटा ना राम नाम सत्य हरि नाम सत्य माँ आमे पूर्व जन्म तोर पुओ थिलु बोली तो पाखक आसी ए सुभाष सेठी चल ए पुओ सेठी चल एक टिके माटी पकई दियो समस्ते टिके माटी पकई दियो हाथ रे हाथ टिके माटी पकई दियो रे